हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम नज़र दुनिया पर। आज अब से तकरीबन 2 घंटे बाद वाशिंगटन में जो बाइडन अमेरिका के 46वें प्रेसिडेंट के तौर पर हलफ लेने वाले हैं। खबर है कि वाशिंगटन में अफ़गानिस्तान और इराक़ से भी ज़्यादा अमेरिकी फ़ौजी तैनात हैं, जिसकी वजह कोई बाहर का दुश्मन नहीं बल्कि ख़ुद मुल्क के हारे हुए प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप और उनके सपोर्टर्स हैं। हाल के दिनों में वे मुल्क के लिए लगातार ख़तरा बने रहे हैं। इस बीच ईरान ने डोनाल्ड ट्रंप और उनकी हुकूमत के कई मिनिस्टर्स और बड़े अफसरों पर पाबंदियों का ऐलान किया है। चीन से भी खबर है कि वो भी अमेरिका के कुछ जिम्मेदारों पर पाबंदियां लगा रहा है। अमेरिका, जो दुनिया के दूसरे मुल्कों पर पाबंदियां लगाने के लिए मशहूर था, अब उसी मुल्क और उसके लीडर्स के खिलाफ दूसरे मुल्क पाबंदियां लगा रहे हैं। अमेरिका की डेमोक्रेसी की जितनी घटिया शक्ल दुनिया ने 6 जनवरी को देखी है, जिसमें ट्रंप के सपोर्टर्स ने पार्लियामेंट हाउस के अंदर घुसकर कब्जा किया था, वो बदतरीन तारीख का हिस्सा बन चुकी है। अब अमेरिका के खिलाफ पाबंदियों का दौर शुरू हो रहा है। हो सकता है कि अमेरिका को सुपर पावर समझने वाले कुछ लोग हमारी खबर को संजीदगी से ना लें, लेकिन ये एक हकीकत है कि अब दुनिया में ऐसे मुल्क भी मौजूद हैं जो अमेरिका के खिलाफ पाबंदियां लगाने की हिम्मत रखते हैं। लेकिन जो लोग और मुल्कों की हुकूमतें ज़हनी तौर पर अमेरिका और उस जैसी ताकतों के गुलाम बन चुके हैं, वो ऐसा बिल्कुल नहीं सोच सकते। आज की खबर काफ़ी दिलचस्प है, आखिर तक ज़रूर देखें। आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक मीडिया स्टार वर्ल्ड यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबाना ना भूलें, ताकि आपको हमारी हर एक वीडियो की खबर सही वक्त पर मिल सके। अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें, ताकि मीडिया स्टार वर्ल्ड की खबरें दुनिया भर तक पहुँच सकें। आज की बड़ी खबर है कि आज अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन में जो बाइडन की ओथ सेरेमनी को देखते हुए किसी भी तरह की गड़बड़ी से निपटने के लिए 20,000 से ज़्यादा नेशनल गार्ड्स तैनात किए गए हैं। रिपोर्ट्स में बताया गया है कि जैसे जैसे सेरेमनी का वक्त नज़दीक आ रहा है, वैसे वैसे किसी गड़बड़ी का खतरा भी बढ़ता जा रहा है। नेशनल गार्ड्स वाशिंगटन की सड़कों पर और गलियों में गश्त करते नजर आ रहे हैं। नेशनल गार्ड्स की ये तादाद इराक़ और अफ़गानिस्तान में मौजूद अमरीकी फ़ौजियों की तादाद से 5 गुना ज़्यादा है। सिर्फ सिक्योरिटी अमला ही नहीं बल्कि वाइट हाउस के स्टाफ के लोग भी भागते दौड़ते नजर आ रहे हैं। वाशिंगटन में इस गैर यकीनी हालत के दौरान ईरान ने अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप और उनके कई मिनिस्टर्स और सीनियर अफसरों पर पाबंदियों का ऐलान किया है। ईरान की फॉरेन मिनिस्ट्री के मुताबिक ये पाबंदियां अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, फॉरेन मिनिस्टर माइक पॉम्पियो, फॉर्मर डिफेंस मिनिस्टर मार्क एस्पर, पेंटागन में आखिरी मरहले में बने एक्टिंग डिफेंस मिनिस्टर क्रिस्टोफर मिलर, फाइनेंस मिनिस्टर स्टीवन मनोचिन, CIA की सरबराह जीना हैस्पेल, अमेरिका की नेशनल सिक्योरिटी के फॉर्मर एडवाइज़र जॉन बोल्टन, ईरान के मामले में अमेरिकी प्रेसिडेंट के खास सलाहकार ब्रायन हुक, फॉरेन मिनिस्ट्री में ईरानी डेस्क के इंचार्ज एलियट अब्राम्स और ऑफिस ऑफ फॉरेन एसेट्स कंट्रोल की सरबराह एंड्रिया गाकी पर पाबंदियां लगाई गई हैं। आपको बता दूं कि ईरान की तरफ से लगाई गई पाबंदियां वहां की पार्लियामेंट के जरिए 2017 में पास किए गए कानून के मुताबिक हैं। इस कानून का मकसद अमेरिका के ह्यूमन राइट्स की खिलाफ वर्जी और इलाके में टेररिस्ट सरगर्मियों का सामना करना है। इस कानून के मुताबिक पाबंदी लगाए गए लोगों को ईरान में दाखिल होने की इजाज़त नहीं है। ईरान के अंदर उनकी किसी भी प्रॉपर्टी को जब्त किया जाएगा और मुल्क में अगर उनके बैंक खाते हैं तो उन्हें सील कर दिया जाएगा। ईरान की फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक्स पर्सन सईद खतीबजादे ने कहा है कि इन अमरीकी अफसरों पर ईरान की सरकार और जनता के खिलाफ टेररिस्ट कार्रवाइयां करने और मानवाधिकार यानी ह्यूमन राइट्स की खिलाफ वर्जी की वजह से पाबंदियां लगाई गई हैं। उन्होंने कहा है कि फॉरेन मिनिस्ट्री ने पार्लियामेंट में पास किए गए रेजोल्यूशन की बुनियाद पर इलाके में अमरीकी टेररिस्ट सरगर्मियों और ह्यूमन राइट्स की खिलाफ वर्जी पर कुछ अमरीकी अफसरों पर पाबंदियां लगा दी हैं। उन्होंने कहा कि कुछ अमरीकी जिम्मेदारों ने टेररिज्म को सपोर्ट करने और उसे फैलाने में अहम रोल अदा किया है, जो हमारे इलाके के अमन और सिक्योरिटी के लिए बड़ा खतरा है। और इसके अलावा उन्होंने इंसानी हकूक़
حقوق کی خلاف ورزی سمیت انٹرنیشنل قانونوں کی دھجیاں بھی اڑائی ہیں، اسی لیے ایران ان پر پابندیاں لگا رہا ہے۔ سعید خطیب زادہ نے کہا کہ ان لوگوں کو جنرل قاسم سلیمانی اور ان کے ساتھیوں کے مرڈر کا حکم دینے اور اس پر عمل کرنے، ایران کے خلاف ٹیررسٹ سرگرمیوں کی پلاننگ کرنے، ٹیررسٹ گروپس بنانے، ان کی پیسے سے مدد کرنے، ٹریننگ دینے اور ہتھیاروں کی سپلائی کرنے، فلسطین کے خلاف اسرائیل کی کارروائیوں میں مدد کرنے، ایرانی نیوکلیئر سائنٹسٹ محسن فخری زادے کے مرڈر کو سپورٹ کرنے، ایرانی عوام کے خلاف ظالمانہ پابندیاں لگانے اور فائنینشل ٹیررزم جیسی کارروائیوں کی وجہ سے پابندیوں کی لسٹ میں شامل کیا گیا ہے۔ اس پر سعودی عرب کے اخبار العربیہ سے بات کرتے ہوئے امریکہ کی فارن منسٹری کے افسروں نے کہا ہے کہ وہ ایرانی پابندیوں کی رپورٹوں کے بارے میں جانتے ہیں اور یہ کہ ایران کا یہ قدم صاف دکھنے والی ایرانی سیاسی چال ہے۔ واشنگٹن میں فارن منسٹری کے اسپوکس پرسن نے العربیہ انگریزی اخبار کو بتایا کہ یہ ایرانی سرکار کا صاف دکھنے والا سیاسی سٹنٹ ہے جو ایک ٹھوس ری ایکشن کی سنجیدگی کے لائق نہیں ہے۔ آپ کو یاد دلا دوں کہ پچھلے مہینے ایران نے یمن میں امریکی ایمبیسیڈر کرسٹوفر ہیزل کو بھی بلیک لسٹ کیا تھا، جس کے ایک دن بعد ہی امریکہ نے ایران کے یمن کے ہوتھیوں کے لیے ایمبیسیڈر پر ٹیررزم سے متعلق پابندیاں لگا دی تھیں۔ ساتھ ہی آپ کو یاد دلا دوں کہ یمن کی سعودی عرب میں موجود حکومت، جس کے لیڈر عبد الرب منصور ہادی ہیں، اسے سعودی عرب، امریکہ اور یونائٹڈ نیشنز وہاں کی قانونی سرکار کے طور پر مانتی ہے، جبکہ یمن کی راجدھانی صنعا اور ملک کے بڑے حصے پر ہوتھیوں کی سرکار ہے، جسے ایران صحیح مانتا ہے۔ ایران اور امریکہ کے بیچ اس وقت تناؤ بڑھ گیا تھا جب ڈونلڈ ٹرمپ نے 2015 کے نیوکلیئر سمجھوتے سے مئی 2018 میں امریکہ کے الگ ہونے کا اعلان کرتے ہوئے ایران کے خلاف ادھکتم دباؤ یعنی میکسیمم پریشر کی پالیسی کے تحت سخت پابندیاں لگا دی تھیں۔ اس کے علاوہ اپریل 2019 میں ایران کے سپریم نیشنل سیکیورٹی کونسل نے امریکی سرکار کو ٹیررزم کی سپورٹ کرنے والی سرکار اور قطر میں موجود امریکی فوجی چھاونی سینٹ کام کو ٹیررزم کا اڈا بتایا تھا۔ اسی بیچ ابھی 2 دن پہلے ایک خبر چین کی راجدھانی بیجنگ سے آئی تھی کہ امریکہ کے ذریعے چین کے اندرونی معاملوں میں دخل اندازی کرنے اور چین کے خلاف پابندیوں کی وجہ سے دونوں ملکوں کے تعلقات کافی ٹینشن میں ہیں۔ چین نے کہا ہے کہ وہ امریکی ذمہ داروں پر پابندیاں لگائے گا۔ چین کے فارن منسٹری کی اسپوکس پرسن ہوا چن ینگ نے کہا تھا کہ امریکی فارن منسٹر مائک پومپیو نے حال ہی میں کہا تھا کہ تائیوان کے ساتھ واشنگٹن کے تعلقات میں لیمیٹیشنز یعنی محدودیت کو ختم کیا جاتا ہے۔ ان کے اس اعلان کے بعد امریکی افسروں پر پابندی لگانے کا فیصلہ لیا گیا ہے۔ اسی بیچ تہران سے ایک اور خبر ہے کہ پریزیڈنٹ حسن روحانی نے اس بات پر زور دیتے ہوئے کہ آج ڈونلڈ ٹرمپ کی سرکار کے خاتمے کا دن ہے، کہا ہے کہ امریکہ کے نئے پریزیڈنٹ کے اوتھ سیریمنی کے دن واشنگٹن فوجی چھاونی میں بدل گیا ہے۔ روحانی نے کیبنٹ بیٹھک میں سیاسی طور پر امریکہ کے اکیلے پڑ جانے کو ٹرمپ سرکار کی وراثت بتایا اور کہا کہ فارن پالیسی کے معاملے میں ٹرمپ کی غلط نیتیوں کی وجہ سے آج امریکہ انٹرنیشنل سنگٹھنوں میں اور فلسطین نیوکلیئر سمجھوتے اور دوسرے انٹرنیشنل معاملوں میں اکیلا پڑ چکا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اپنے پورے 4 سال کے دور حکومت میں ٹرمپ نے ظلم، کرپشن اور اپنی عوام اور دنیا کے لوگوں کے لیے مشکلات پیدا کرنے کے علاوہ کچھ نہیں کیا۔ اسی درمیان امریکی ہاؤس آف ریپریزنٹیٹیو یعنی پرتیندھی سبھا کی ایک ممبر الہام عمر نے ٹویٹ کر کے کہا ہے کہ ٹرمپ اور ان کے فارن منسٹر کی پابندیوں کی وجہ سے کورونا مہاماری سے ہزاروں ایرانیوں کی موت ہوئی ہے۔ انہوں نے امریکی فارن منسٹر مائک پومپیو کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ یہ آدمی ایک شیطان ہے۔ ہم کو ان لاکھوں لوگوں کو نہیں بھولنا چاہیے جو درد سے کراہ رہے ہیں۔ انہوں نے ایران پر کمر توڑ پابندیاں لگانے کے لیے لابینگ کی اور کورونا کے دوران ایران کو اس کی ضرورت کی بہت سی دوائیں نہیں پہنچنے دی، جس کی وجہ سے ہزاروں لوگوں کی موت ہو گئی۔ ان کا کہنا ہے کہ اس وقت ایران کے پاس قانونی حد سے 12 گنا زیادہ انریچڈ یورینیم ہے اور ایران سرکار ہمیشہ سے ہی مضبوط رہی ہے۔ الہام عمر نے کہا ہے کہ ٹرمپ سرکار نے $290 ارب کے ہتھیار سعودی عرب کو بیچے ہیں۔ وہ وہی سرکار ہے جو لگاتار ہیومن رائٹس کی خلاف ورزی کر رہی ہے اور سیاسی تبدیلی کی مانگ کرنے والوں کو جیل میں ڈال رہی ہے اور ان کا قتل عام کر رہی ہے۔ الہام عمر نے
ट्रंप के फॉरेन मिनिस्टर के कामों को गिनवाते हुए कहा कि सऊदी अरब ने यमन के खिलाफ जंग में हजारों लोगों का कत्लेआम किया, उन पर बमबारी की, उनकी घेराबंदी की और उनको भूखा मरने पर मजबूर कर दिया। आपने देखा कि आज व्हाइट हाउस में हुकूमत की तब्दीली के मौके पर अमेरिका में कोई खुशी या खुशहाली नज़र नहीं आ रही। खुद अमेरिका का दुश्मन बना हुआ है। जो मुल्क दूसरे मुल्कों में तबाही और जंगें कराने को अपनी सियासी कामयाबी समझता था, वो आज खुद अकेला पड़ गया है। अब ईरान और चीन अमेरिका के खिलाफ पाबंदियों का ऐलान कर रहे हैं। अब देखना यह है कि नए प्रेसिडेंट जो बाइडन अमेरिका की इज्जत बहाल कर सकेंगे या नहीं। जो कुछ मुश्किलात ट्रंप ने बाइडन के लिए खड़ी की हैं, क्या वो उनसे पार हो सकेंगे? हो सकता है कि ईरान की तरफ से पाबंदी लगाया जाना सियासी स्टंट हो, लेकिन ये तो हकीकत है कि अगर पाबंदी लगने के बाद डोनाल्ड ट्रंप और उनकी कैबिनेट के मेंबर्स में से कोई भी ईरान आने की कोशिश करता है तो ईरान उनके खिलाफ ज़रूर कार्रवाई करेगा। अब से पहले खाड़ी में ईरान के पानी में गैरकानूनी तरीके से दाखिल होने पर वो अमेरिका के फौजियों को गिरफ्तार कर चुका है और अमेरिका के ड्रोन को भी मार गिरा चुका है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। आज का एपिसोड कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर लिखें। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें।